Hello, good afternoon. Welcome to Woman Up. At kauban nato ang atong kinapusgang DJ, ang akong forever favorite DJ na si DJ Jackie. Hello, DJ Jackie. Hi, kapamilya. Hello, kamarkada Jackie G. Gikan dire sa Subo. Maayong hapon sa tanang nagtanaw karon. Hello. Hi, DJ Jackie. And of course, we have special guests today. You know, they're really interesting kay sila ang mga admin sa Bohol Barter Community. Sige magkukog kita dito sa Facebook ba mugawas nga willing to barter, barter and at this point in what's happening now, murag we need to look for other ways also to get stuff that we need and want. So our guests today are, beautiful business women who are obviously looking young pa. So let's welcome Miss Doreen Marie Aligam and Miss Amy Lim. Hello. Hi. Thank you for having us. Welcome. Salamat sa pag-invite. Welcome. Salamat for joining us. Na-shock ko kaya binakog mga college students pa sila. But actually, they actually have their own businesses. Can you tell us something more about sa inyong mga businesses? Let's start with sa letrang A, Amy. Hi, good afternoon. Thank you for inviting us. And ang among business is a family business. It's a restaurant. It's called Gerarda's Family Restaurant in Bohol. It's in Tagbilaran with 3 branches already. So I manage the operations. Wow, di yan na lalim. How about Miss Doreen? Yes, hello again. Good afternoon, everyone. Actually, mas nindot kong tawagon kong Wina lang kay makikigugunan sa akong pangan. Pero yes, I'm not from Bohol gyud, but my husband is from Bohol. So I have been staying here for mga almost 10 years na pod. And I manage the family-owned resort, which is Veraniente Resort. So me and my husband, kami ang manage dito. But at the same time, nami racket, or we have our own little business. We have our snap and shoot photo booth. But since ang events karon, medyo kuanta sa events tungod sa atong current crisis, so nag-stop sa sa operations. So now, hopefully by next week mag-open na sa among bali na pod spin and shoot nga laundry shop. Diri ra gihapon sa Bohol sa Tagbilaran. What's a spin and shoot? Yes, para dol-dol ra sa snap and shoot o spin and shoot. Sana mo branding, no? They know na who's the team behind that, Mga mong goal nga, parang kuan lang siya, or connected lang siya with each other. So yun na po sa business name. Maka-remember na yun ba? Kabantay kita manggugko dito sa can you tell us more about the Bohol barter community? Go, Aim. Bohol Barter special Community. Guest ako. Bohol Barter Community basically is only an avenue or a medium para adto magkita ang mga tao with needs, basically with needs. So if you with this current crisis, murag most of us or all of us are affected. So wala tay klarong income, wala tay klarong panginabuhian, but ang atong needs are the same. So naagid gihapon tay needs. So with the current ang atong mga things that we have nga we don't kanang need anymore, we can barter it with something that we need. So sa atong hunahuna, wala na siya gamit nato, pero naa pa day pod siya pulo sa uban. Tingalig ang uban pod nangita sa adto the same thing.
So someone's trash is someone else's treasure. Yes. Correct. Correct. Yes. Inana dyan Principle. ang kuan. Yes. Parang And- boylet lang. Jokes. Lain kayo. Yes. Hindi ka ba? Sorry, Wina. Yes. Yes, Wina, anything else you can add to that? Ganalan ako ikuan ang among hashtag or among nickname sa among group kay very cute kaayo kay Bohol Barter Community man. So we called it kanang Bibiko. So rag Bebeko, rag na Bibiko. Para very very catchy kay siya. Ana. Like my favorite mayor. Bibi ko. Dali na Ganahan siya. kayo. Dili na siya ka-barter, kabibiko na. Ayun na. Love Yes, ba yan? it. Yes naman. Ayan. What's to? Gusto na yung live kayo dito makaibaw. Hello, panaingon si Joseph Hermodo. Hello. Hi, Joseph. Hi. Si Darling Sample is watching. Tsaka si Bambi Ralios. At tsaka Tita Doris, Mami Doris. Hello, good afternoon po. So how is it naman, so when you started it, how long has it been going on again? May 15. May 15. Yes, May 15 siya gi-make ang group. Yes. But actually ang story ani is ang group good is si JP Lim, which is the cousin of Amy, kay naghima siya Bohol Barter Community on May 15 at in the morning. Nga ako naghima po akong own version kay malag ito, after ko nagkuani sa initiator yun from the Bacolod Barter Community, which is the original yun, the first barter community yun here in the Philippines. After ko nag-ask of permission, naghimo ko akong own version sa group, but here in Bohol. Kay pag-search na ako, I haven't seen man nga, wala pa ko nakitang laing Bohol Barter Community ba. But it turned out nga after 1 or 2 days, kita ko sa group na ni JP. Hala, same lagi mi. Yan ako nga, mo to nag-message siya ko ni JP nga since I've known him through my in-laws man kay classmates sila before. Nako nga, why not mag-collaborate na lang ta kasi man ta goal gihapon to bring positivity and to barter things. And para magyapon ni sa mga Boholano. So mo to ako na lang gikuan ang akong group, nag-merge na lang ning JP. So mana karon yes, kasi na kay sa atong mga struggles lately. Mga struggles, ang Bohol Barter Community kato na initiate siya pag May 15. Supposed to be naabot na unta mig 40,000 members Wow. in just 2 weeks, but Yes. I think due to some na-disable siya. Yes. Na-disable It's a challenge. ang group. So we started again from scratch last ganito mga 3 days pa. So the pag remake na mo sa Bohol Barter Community after 12 hours nakakuha na taog 10,000 members. Wow. Inana ang Pas. surge. Yes. Daghan man gud nag-message nga ngano ko nung nawa giban ba daw sila na ba daw sila gibuhat. Daghan nag-message na mo ba mga admin nga asa naman ang bibig ko ngano hindi na sila ka-post na wala na ilang gipam-post. So we came up with a plan kay wala pa man to gi-delete gyud like gi-archive na mo ang katong before the merge, gi-archive na mo to ang group. So paspas ra ang recovery rate. So 12 hours 10k members so pay kuan. Yes, walang grabe good kayo. Upset ko niya kay for I think same pod kay Amy nga feeling na mo kay baby na namo si bibi ko ba kay murag attached na kay Amy niya. Murag kung na-disable nagkalit, murag lisura po ni, oy, dili mi kadawat nga na-disable nagkalit niya, wala mi kabalo unsay main reason nga nung inana ba. So, mana,
And since kabalo mi mas kung nag-uol mi, kabalo mi mas daghan pag nag-uol na mo nga mga members mo tong nangita jud mig way nga ma-up dayon mi after a few hours ra. But did you ever find out kung unsay cause adto? Aim? I think there were some violations. I'll call it minor violations kay other pages do it man sad. So and naka-ask pud mi nganong sila okay man, but anyway so became like back stronger. Yes. Kay, ang goal man gyud sa That's group. right. Ang goal man gyud sa page is to barter things o kanang uban nga needs para pud sa someone na nag-need. So we thought of katong pag-start na mo nag-brainstorming me about animals, pwede ba siya i-barter, but there's also thin line sa animals manggod like pets or livestock. So when we say manggod bartering from our history, part na gyud ang livestock for bartering, di ba? Kay if ang mga racers wala gyud sila things, how can they contribute or how can they join sa activity of bartering if wala sila things? They only have livestock. So in the first place, kita as consumers nag-need man pud ta sa ilahang gipang race. So that's one of the kanang minor violations kay Facebook. Doesn't allow animals to be bartered. That's right. Okay na normal ra kaayo na ma-take down ang page kadiyot kay ako I've been taken down like I don't know 3 times already. Sa akong own page kanang feeling bitaw di ka post mo gali yung page kay naa sila daghang kay nga set of rules and regulations which change na ay year nga ingon ani ilang policies unya after a while di kayo ka mo bantay bitaw sa pop-ups di ka kayo mo basa sa email sa ilahang mga updates sa Facebook policies na ano pila nga mga bawal, pero most of the time naman when you write them, explain yourself, present screenshots, after a while mabalik raman pud siya. But I think you are now back stronger than ever, and I think there are more streamlined regulations and rules sa inyong bartering. Am I correct? Yes. Yes, I'm gonna make sure. Ladies, let's welcome our one of our hosts, our businesswoman jewelry designer, si Miss Christine Vertusio. Good afternoon. Hi, Weng. Good afternoon. Hi, Weng. It's better late than never. Yes. Na-question ang atong usa ka viewer, si John Santa Maria. What were the challenges you had introducing this concept to an audience po? Parang gusto ko rin i-adapt here in Sultan Kudarat. Ako? Sige, go. Pag-start man good na mo sa page, dili malikayan na ay mindset or kuan na pang-elite siya just because we barter things. So maybe one of the challenges is to really kanang explain and let them know nga ang barter community is not just for the rich or for the elite. It's inclusive whether what stage are you in, status are you in life. So yeah. Ikaw kay bad. Ang ako lang na kay May 15 to siya gihimo ang group, but it wasn't that easy. 1 week sige nag-chat ni JP nga wala lagi mo post sa group mga nang mani mag-try tag koan nag-try post biskan unsa si JP nag-post na ganin siya sayang used tires, but moto naabaya po nag-reply na hinay-hinay lang sad siya. Pero by the next Saturday, mo na to, ning daghan na dayon ang nag-start post ang mga tao. Nakagets na sila sa thought or sa among point unsaon ang pagbarter. So mo to, by Sunday, kuan na, bibo na kayo ang page na hinahinay. Work every day, gadugang mig 5 to 10K members. Wow. Nga daghan na mi kayo post nga mabasahan, pero mo na nagsugod po ni moderate sa among postings because nakakita man mi nga mo take down ang Facebook og mga guidelines nga
kuan ba mga na sila yung mga guidelines niya mo take down sila immediately. So mo nang gakuan mi nga para dili makuan unta ang group, ma-take down ang group, amo na lang i-approve ang post para ma-screen na. Oh yes, pre-approve I mean. Pre-approve niya para ma-screen yun na mo ba kung sakto ba among ipang post o di ba siya maka-violate sa Facebook. I think mao gyud tong first few challenges na mo sa group ang pag pre-approve. Pre-approve, no? Gikan ni Marina Ambid. Hello, woman up. Good afternoon. Good afternoon, Marina. Gikan din ni Divina Magarzo Ordinanza. Hello po. Good PM. Good PM din to you. And Apo. hello. Christine, you're so Yeah. quiet then. I was just listening to you and I was like catching up. Kay I was kuan. Well, I just realized puro man dito mga bulaanon dire karon. Oh, yes. Yes. How is Bohol? Kay naman mi na strand na ha. I heard we have a kuan nga situation there, but you know, we are resilient. We are known to be resilient nga mga Bolanos. So, I know we can get past through this. Natay mga positive cases. Yes. Sorry? Natay mga positive cases, local transmissions mo nang ang Bohol Barter community ni initiate nga to suspend sa activities sa bartering For now. For now for safety purposes. Well, that's good. And congratulations to you, ha? Because I saw that that morning when somebody posted nga murag ano mo sa Facebook, and then after how many hours? 10,000 diretso. Yes. all Boholanos are like on Facebook trying to ano the page. Yung mga lumpa sa pilatanan og joy. Imagine it's like how many hours. So congratulations. Yay. Thank you. Reborn from the ashes kayo mi ato among peg atong adlaw. Reborn from Okay, ashes. wala man gyud namo na reactivate balik gud ang page. So nag-start gud me balik from scratch. But Nay nangutana. Sorry. Nay nangutana kung wa ba kunoy cash involved. Strictly no cash involved. Kuan na siya, basic definition of bartering. No money or cash involved. It's just that naay duha ka tawo, naay butang ang isa, nasay butang ang isa, magkasinabot silang duha. Okay na. How does it work? Kanang di ba naamoy mga kanang recipients sa inyong is it all for food? Na moy maybe lahi to siya nga group DJ Jackie na naay Bohol Barter. Naatay isa ka group sa Bohol sad which also gisuported siya namo sa ang group. Ang name sa group nila is Bohol Barter Market. It's for naa sila for donations. So ilahang if na sila ma-receive for barter, na ay part of they receive na ay part of that nga madong for donation sa mga less fortunate or beneficiaries. I see. So lahi to siya nga group. Lahi to siya nga group. Yes. Pero i-coordinate ra gihapon namo sa ila. Namo kay na. Daghan magma-confuse sa among group ug sa ilang group ba. Daghan mo message. Ay, usan ako na. Yes, pero okay lang kayo kay wala may competition kay all for the Boholano. Boholanos raman sad. So kung naay mong ingon nga ganahan sila mag-donate, amo ra pong ipasa sa other group nga ang ilang contact numbers para kuan pod madong ra pod sa ila ang donation. So that's how it works, di ay. Sa inyo ha, does it have to be kanang the value of this amount against the value of the amount bartered or kanang na siya kanang sigun sa sabot? Depende sa sabot. Like for example sa akong case, akong first nga na post was katong Dolce Gusto nga coffee machine. So
ang actual value niya is 6,995, so minus depreciation. So naa siya trade value niya is around, let's say, 4,000 pesos. But ang akong gipabarter kay kuan, gatas akong anak. Nice. Kaya dili naman ako gamit ang katong coffee machine, but need ako ang gatas ako anak. So doesn't really matter if mutupong siya the same price, as long as kung ako, for example, nakibaw ko sa unsa akong needs, sa unsa ako ipabarter, if naay someone nga, sige, ako ana. So dili na, no, there's no need nga kuan kay giingon naman ako daan kung unsa akong need. Kung musukol siya adto, then kami magbarter nami. Depende sa sabot. So okay yun. na siya ngayon, ana. Oo, kung unsa imong kinahanglan sa pagkakaroon. Yes. Pero naa sa cases na dabi tay times nga wala pud ta kahibaw gyud kung sa atong need at the moment. So they can post their offers sa kung unsay ilahang unsay gusto ibaylo. Kay naapoy misunderstanding nga makaingon sila uban nga this is a barter page, dili ini siya bidding nga page. Pero naman times nga wala ta kahibaw unsa day ato ang ginid as of the moment. But when there's this person nga mo offer siya, need banday nako ni siya. So ingana ba? So kung magkasabot sila, sige kana na out of all the offers posted sa comment box, kadto yang mapilian, then prerogative to sa nagpa-barter kung kinsa yang pilion. More options the better, di ba? Yeah. That's true. But, sometimes we know. Di ko apil sa barter ko sa Bohol, pero malingaw jud kog tan-aw, mag-click mo sa basa. Malingaw mo. Hay, magluto naman di ko, magsige lang kog kami sa akong luto session kay magsige kog tan-aw sa mga barter pages nga. Lingaw siya because you see people happy, you see people posting about what they got in return for the things they don't actually need, and then they got things that they really, really need, and it's sometimes hard to get those things right now. Labi na if there's not a lot of cash circulating, but you have things that you don't really use. So, di ba? Win-win. Nice kayo. Win-win situation yun. Practical gid siya nga kuan ba nga some things in the house nga dili na kayo importante nya nagyabugan ra din ha, and it's for other people di ay so murag your your trash is already my treasure, Mariana ba? So ingana, so it's a nice kanang concept sad ba kay Naipangutana si Susana, paano po yung exchange nila? They meet up po? Yes. Meet up yun. Kay it's also kuan po nila para ma-check po nila ang mga items sa each other ba before yun nila i-exchange. At least makita nila kung okay ba yun. And then that's the time they can exchange. And that is also the main reason why amo sa gi-suspend yun karon ang pag-post sa mga ka-members namo sa among page kay para ma-limit sa nato ang pag-barter since naibag or recent yun nga kanang ning positive sa Bohol. So para po dili ta makuan ba nga basig ang ending ani ang bibi ko na ay kasabaan kay tungod sa barter ning daghana ning search noon ang kuan ang cases sa Bohol. So as of the moment amo sa gyud gi-suspend pero we'll be back sooner than expected siguro once everything is settled down and makuan na ta sa proper updates. Nalang sad ko i-add na why mag-meet up because ang purpose sad usa sa group is nami hashtag isa nga not just for barter. So we create friendship or relationship magkaila ang mga taga Bohol rasad na wala may nagkailhan na kinaghan kay lungsod. So one way is kanang magkailhan na sila na more than just barter. Yes, so na mga relationships nga ma-create, and as for parihan na mo like entrepreneurs naaman sa uban nga products namo ang among i-post magpa-barter sad mi og products pud sa lain. So ingana dili
ang gi-promote sad sa group is dili ta magkompete sa pero mag-collaborate. Yes. Support each other's kuan lang business kay mga daghan ba yung mga local entrepreneurs sa Bohol. So at least ka-try kag unsa iyang produkto, mag-exchange mo para mudaghan ang inyong kuan mag-connect na pohon-pohon. Yes, it's nice kay then it's also for people to be able to try ang mga products sa ubang mga entrepreneurs, at least that's a good marketing also and an advertisement for the products. And also most importantly is the camaraderie, I think. For me at least the camaraderie that develops sa community ba. Believe ko sa Bohol ba? Yun kita mo atong post na nga katong sa mga OFWs na sa Bellevue. Bellevue, na giharana sila and then the OFWs nagpasiga sila sa ilang cellphones. That was really touching because syempre I'm from Maritime Union, and we really want to protect our seafarers and make sure that they are in good syempre they're being treated fairly and well, and lalo na samot na karon diri sa Manila that they really have to undergo quarantine, which is really long. And manning agencies and ship owners really pay for that. They are obligated to pay for everything. And then usahay, it's very disheartening to hear or read about news nga the seafarers are not in a very let's put it livable condition sa ilang quarantine facilities pag-abot sa ilang mga provinces. So it was really beautiful to see nga, sa Bohol, dili lang hotel ang ilang gistayha, giharana pag yun sila live band. Don't you feel proud to be from Bohol, mga bayot? Of course, yeah. I have ever since I was born. Yes. Proud to be. Ang generosity sa mga tao ron kanang rare makaingon ka faith in humanity restored you di ay abi nako sa una kanang tungod sa virus or sa crisis karon kay mugawas ang pagka negative sa mga tao pero later on we're adapt man pa and we became much better people, much better versions of ourselves kay makabalo na ta mukuan nga we're sharing with compassion ang dating sa mga tao ron ba kay kabalo sila nga di lang sila ang kakagidlay kabalo sila tanan ta walay dato walay pobre nga wala na affect ron so manang we're nindot kay nga feeling as a community. Ang katusang famous nga kuan, di ba, ija aho sa Bohol. Na-prove yun na siya nga, di siya Dili. Yeah. Ay, salamat. Mugi una bitong isulti sa mga di taga Bohol nga, wala nang ija aho. Di ba yun? Wala na sa barter ron. Wala na sa barter community. Maayos sa gigalan ni Wina. Kay ginapala ang kwarta. Sana all. Kasi naapoy magkadayon na ning barter community. Naay magpabibiko sa bibiko. Naana ko no! Naana daw. Naasan? Naako na wen! Relatives. Tagaan pa lagi si Naay mga relatives nga karon pa sila nagkaila nga igagaw din sila. Mga long lost friends. Nasa tayo #Bibiko Stories. So, para mo share sila sa ilahang experiences. Pwede i-post na ninyo kung kinsa itong mga Bibiko Stories? Yes! Or ongoing pa siya ata sa page, Ron. It's part of our kuan nga since medyo di pa ka-post ang mga tao, pwede sila kakuan o makashare silang Bibiko stories. And then nami prize sa pinaka-amazing or pinaka-kuan nga story sa among page. So depende wala pa ning close ang kuan ata sending of entry so
Pwede mo mga appeal. Sige mo, na may kailang ganahan mo appeal. Actually, daghan na. Usa sa pinaka-earliest nga feeling na mo, or maka-proud yun nga na nakuha na mo ang group is katong sa story ni Demi. So, ako lang i-share, si Demi is kanang artist nga, siya na siya cerebral palsy, 23 years old na siya. Yes, oo. Nya kanang iyang mother kay nagkuan siya kay ganahan mag-painting si Demi, as in nindot gid iyang painting, nya gipo sa iyang mother ang paintings nya. Ang iyang ganahan pa barter is ang mo nay nakakdag kuan sa mga tao, kay ang ganahan niya gid ni Demi nga ipa-barter is kuan ra Big Mac, Burger Mac. Big Mac and float o tulo ka pack nga Oreo, which is very kanang bang sayo na kay ihatag, pero makita nimo nga nindot gud iyang creations, walang daghan kaayo ang nagmind bis kananay nakakuha sa painting, nagsige gyapon kuan ang mga tao nga muhatag lagi daw sila sa kay mao ko na to favorite snacks ni Demi. So murag makakuan jud ka ba nga wala gyud itong ija aho nga kuan sa mga taga Bohol, kay willing gid sila muhatag and makita nila ang potential ni Demi, even if na siya special needs, pero nindot gyapon iyang mapakita, ma-showcase gyapon niya iyang talent. Motong kuan kayo, makatouch gyud kayo. That's very nice. Beautiful. Inspiring, yeah, very inspiring. So it's not just mainly business or building relationships, it's touching lives also. Yes. Ning widen na gyud ang scope sa bibi ko. Dili lang kanang material things, even if biskan ang support lang yun, the support that Demi got, gipabasa man sa iyang mother ang mga comments sa mga tao ba, nakapaboost yun sa kuan ni Demi, nakapaboost yun sa iyang confidence niya. Daghan naghatag po sa iyang mga art materials, nga manang happy kay siya, ganahan na siya magsikig draw kay mga, syempre kato maglisod kog hatag iyang mama, pero kato daghan kay naghatag lag og donations ng mga art stuff man karon naghimo na pud balik si Demi og more paintings. That's so sweet. So, ladies, what do you think you will go on with this until even after all this is over? Wala na COVID-19, ipadayon pa ba ni? Or sa may inyong, have you looked that far ahead sa plano sa bibi ko? Padayon, no? I think yes. Okay, di man sad mawala ang needs na to. And then why not kay especially karon na murag kanang somehow with what's happening around, we wanted to let the world know nga it's not just kanang money ra good for everything. So pagkakaron pila na ang naa sa community ninyo? How many Boholanos already in the group? Naka-check ka, Mag-check ko. No, ko sa kana nabi tayo butang din ang rice. It's 19,000 in just 3 days. Yeah. 3 days, I think. Congratulations, Really, congratulations, ladies. Wala pa na i-post. Wala pa nag-post ron, pero ning daghan yung gahapon ang members. Gahuwat. In 3 Di days. Amy ko. Maganda po yung ginagawa niyo mga ma'am sa Bohol. Back when wala pa talaga money, barter lang talaga ang way of acquisition ng products or services. Yeah, Yes. I think I really like what Wina said about giving back the faith in humanity. Kasi in the news we see a lot of negative news reports and stuff like that. So this one is really, and I really admire you ladies for working on this project. You know, How many are you in the core group? Is this the young 9, 10? Yes, 9 siguro. Or I think 9, 9, yes. Ang admin yun. You are young entrepreneurs. Yes. Mga All yams young. ang uban. Yes. You're an inspiration to the younger generation.
Pili age range sa mga Pel. Kinsa, I think ako ang eldest. Sa kay mostly magud sa kuan is part of our namagud may gamay nga organization pod sa Bohol. It's called Young Entrepreneurs of Bohol. So mga younger generation na mga entrepreneur. So I think ako ang eldest. I'm 33. Dayon younger. Yes. Doing Ayun, this age na. doing this thing, no, you're really touching and no, giving inspiration to the younger generation because di ba karon millennials are there's an kuan bitaw nga ang millennials, there this and that, there are some na-attach na gyud ang mga naay mga negative nga mga kuan bitaw sa about mga millennials, and how about the younger generation pag yun gonna be on the other side, but you know kamo sa inyo ang gibuhat mura wag aside from just you know being focused on other stuff, kana bang naaday sa sila laing murag mas ma-fruitful sad sila ba in the future, so continue to keep doing what you're doing and more groups of kuan nga maano ninyo kay Si Wendell nangutana siya, what can I barter that can give me a tarsier? Ako, Wendell. No live animals, Wendell. No live animals like Wendell. Yes. Di ka daghan ni gid Filipina. kanang Di ka ni Filipina. Nag-greet lang. Musta from Tagbilaran. Di ka ni Filipina, Rio. Hi, Ate Filipina. Usa tong gibitayot. Hadlok man po na tong gibitay. Ano? gipagpapay sa kanang mga stores mga tarsier kana pwede na ko ihatag mo na. Oh, stuffed toys. Pwede na. And you know what? So- Not to these ladies, while running their business, they have this barter. They also have their families, you know. And I think that seeing you ladies here, it's like, isn't it amazing? It's like women have really gone far. Like Multitasker Jackie, good ang ha? women, Yes. I believe. Yes. Mga nocturnal pod kay from morning till late night kaya magpulaw. Kayang buntaganay. kayang buntag. Mga tarsier di iPod. Maoron. Dahil Yun. na gid ay karon. They're very aggressive, very competitive, very kuan gid kaayong mga babae karon. Focused. Career driven. Yeah, I mean, look at Christine, you know. She's from jewelry to now she has the food business. Lagi og na ako din hayop nabaligan ako si mong kutsinta yo. I'm so sorry. I haven't been home for months na gyud. Nakatira na kayo. I just read that commercial flights and floats are still not allowed until karon. So hopefully when open na gyud para sa tanan kung makauli na gyud taweng murag mo appeal gyud taning bibi ko. Magkisaw-kisaw na jud ta didto. There's also Cebu barter communities, but the problem here in Cebu is there are so many borders. Daghan kaayo borders. Lisod kaayo ilabang from one city to another, and there are so many kanang passes you need to have for you to get to one city to another. So mura kanang samukan mo apil ba kay sa kadako sa kalayo. Ang nagkanindot sa Bohol is just it's centered ana, though there are of course aside from Tagbilaran City na amang puy mo apil sa mga lagyo di ba? Yes. Pero ang connotation mo sa Bohol, ang layo na para sa Bohol actually duol ra na 30 minutes para sa Bulanon, layo na kaayo na. Yes. Duol ra jud na siya. Kana kunya mo ni mas nakanindot og naa ka didto. I'm excited to finally be able to get home and join. Kaya murag ko ang kaayo siya, exciting siya tanawon, and mura siya adrenaline rush. If you get what you want or what you post there, someone wants it, murag palpitate.
Yes. Naman Glenda, may pambarter? Ano, ay? Maka-addict siya. Abi ni mo nga, okay lang siya, part-time. Kay, like kami sa admin, part-time na siya, pero actually, wala na siya na part-time karon nahimo na siyang full-time job. Yes. At first few nights katong gibo ang group, as in like murag kami tanan, murag wa po'y tulog kay. Murag na-excite pud mig appeal kay hala ning daghan ng tawo niya. Nag-brainstorm na pud mig more guidelines kay inaana di ay kumuda ko ang inyong members, muda ko ang group is kinahanglan na pud ka mag-post og mga guidelines kay dili day siya lalim. Abi na mo murag lingaw-lingaw ra pa-post sa tanang tao pero hala di ay pud kay naman po'y mo report nga si inani. So we have to come up with some guidelines para hanaw kanang sakto pod ang pag-barter sa tanan, dili pod walay walay masuko, walay maapiki, mga inana ba. So inana day siya mura na ta anig koan mga barangay captain. Magimo kag balaod sa imong own page. Usay mga balaod ninyo? Nakikopy. Ay, para ano? Mostly nag-follow kita sa Facebook standard. Yes. Mostly kay naamay si Facebook naman gyud siya gasat nga guideline. So Yes, since naaman ta sa kinataasan. iyang balay, naman ta sa iyang balay gasamok-samok para di ta pahawaon sa bahay ni kuya, mo-follow gyud ta. Yes. Pero number So, one rule is no PM. No PM. No. Para transparent ang ato ang Yes. negotiation. Para equal ang chances sa tanan nga maka-deal or maka-make deal. So, kay kung PM ang good mo mag-under the table na ang transaction. So, we really kanang promote gyud nga no PM and then bawal gyud pud ang cash. Biskan mo ingon kag bawal ang cash na ara po mo comment ana sa mga kuan. So we're always finding ways unsaon na namo pag-stop bitaw or pag-limit ang mga inana nga mga mo under the table nga transactions. So question, how do you become a rising star? Kaya naman gibutan dito ro. Kuan siya kanang if daghan na kay kag na post. Daghan kay kag na post. You'll become katong rising star. Na siya mga badge. Yes. Usay badges na ano. Kamura sa na nag-categorize na or si Facebook na siya gisat sa daan. Yes. Pero I think pwede ka mo add. Pero Add. karon lang si Facebook na mo siya new update. So wala pa na mo siya nahilabtan. Plus gikan pag may na-disable. wala pa na mo siya nabalik o kanang set na pod balik ang budget. Uy, believe you kay kuha na-disable good mo niya karon. Pas. Yes. Abi good. Hours ra gyud when we're still deciding uy kanang kay ning attempt man mi og appeal sa Facebook unya ningan man siya kanang 2 days pa under review unya mo give ra sila feedback. So ag kami murag di na mi kawat og 2 days. Yes. Yun sa Dugay mga kayo. kuan magama na nagtaglain o sige magama taglain wala na mi naniud to kay 10 in the morning man to. Yes. Pagmata na mo daghan na kay message di mi ka-post na block me, gi-block ko ninyo. Disabled I see I think dili ra ako ang murag nawada gana mo kaon atong time hour kami tanan sa admin kay oh my god unsa may buhato na to nya daghan nagga-message kanang busy ka to ang pinaka busy time sa akong kuan messenger kay ga-chat sa admins ga-chat sa murag CSR pug ka customer service representative pug ka kay daghan mga members no chat nga naunsa di ay ma'am gi-block ko ninyo ma'am mga asa na ang page ma'am wala pa we're trying to nag-release dayon mail statement nga we're trying to find ways nga ma-reverse to siya but since dugay pa kayo 2 days Gidelete nila ang Facebook nga app yun kay abi nila na bug ang Facebook nga app kay di sila kasunod sa page. So far ba wala ba ka maka-addict inyong page? Yes. So far ba wala yung mga nagka-problema sa pag-barter kanang wa mo na-encounter aside from being kanang unsa ti term ato niya gamit na ano mo sa Facebook Disabled.
able mo sa Facebook, any other problems that you have encountered so far? Na ba? Minor naman. Usually, mga reports from fellow mga members sa group nga kung na sila makita nga mo against sa among mga guidelines, nindot kay at least na napoy mo tabang og kuan sa amo ba nga Moderate. moderate biskan dili gid sila moderator, but at least makita nimo nga nag-care gid po din nga members sa group kay they are reading the guidelines, and then they're telling you nga naay ning labag ani ma'am nga kuan nga guidelines. So at least makita nimo nga nag-care gid po sila sa group kay di na po sila ganahan na disable sad ni balik. So community gid siya. Community Yes. jud siya na naanay admin na lang po nag-moderate, but still overall kuan magtinabangay ra gihapon ang members yun. Gikan ni Edit Anches. Hi mga ma'am, Team Bisaya lagi mo diha. Hi Edit. Yes, mga bisdak jud mi diri and proud of it. Yes. Sayang Bitaw, ako. Bisayang dako. So, ladies, any messages for our viewers, those who want to start in their own provinces? Yes, kanang kung kinsa man ganito'y ganahan, what I highly suggest is that kanang pwede ninyong i-approach si Attorney Josel Batapasige. Siya na ang katong, like I said, ang founder sa Bacolod Barter Group, ang original gyud nga nag-start ani tanan nga kalihukan para pod mahatagan nila mo sa hatagan kaniya sa iyang blessing and to be part of the whole barter community here in the Philippines kay Global barter. Yes, global barter communities nga kuan mahatagan po mo logo. So swerte kay ni sa Bohol kay gi-approve ni attorney, and then gitagaan niya kay kanang yes, as one among logo tanan ba lahi-lahi lang ang name sa place, but lahi-lahi pod nga color pero almost the same lang ang logo. So pwede ninyo siya i-message, and then I think ang kuan lang is mangita lang kitag nindot nga kanang core team pareha sa nahitabo diri sa Bohol, nindot kay among group kay very willing gyud tanan mo cooperate, mo brainstorm for guidelines kay di lalim ko mo dako inyong page. Yes. That's pero kang sauna pa mo nag-ila-ila or through the barter before we Sila I think kay tungod they're part of Yebs. Nagkaila-ila ni sila. Ako, I know Amy kay classmate sila sa akong husband. Yes. Pero wala Pero pa gamay ra kayo. hello. Gamay ra kayo ang Bohol. If wa mo nagkaila Yes. karon magkaila ra gid mo soon. Yes. Magkaila na ni tanan tungod sa barter. Ikaw, Amy, unsay message nimo to our viewers? Our viewers are seafarers' wives and seafarers who are both on board and in quarantine, tanan. Kuan lang siguro, magkadugay man gud ang group na adjay daghan na musod na mga bag-o challenges or unsa pa na diha. Kami sige lang namo og remind each other on what group is about. So unsa jud ato ang goal ani. So naman di man kita ka-please sa uban, di man kita ka-please sa tanan. So ang importante is na atong nahimo kung unsay atong goal sa ato ang group. Mga bayot, naba mo yung mga announcement? So first, I would just like to congratulate mga kaning grupo for doing a very, very great job kay maskin na disabled na mo hala padayon na gihapon maski oy kaon, and I have known some of the parts sa young entrepreneurs of Bohol, no, and they're very really kanang kuan nga mga young generation ba kay kanang lahigid kay ilang passion. Their passion is really kanang yung murag yun, it's burning, and even up until now, the more mo na mas grabe inyong heart
gibutang ninyo sa inyo ang businesses and all, which is good. And I hope this is gonna grow. The community is gonna grow bigger and it's gonna go better. And aside from the community is gonna go bigger, relationships established, and at the bottom of it, the heart for doing just the simple bartering, namura na siya ang kuan. So keep up the good work, ladies. Thank you. Thank you. DJ Jack. Congratulations, ladies. We are so proud of you nga kanang syempre bulanon matatanan diri no, maka-proud nga gikan tag Bohol nga makaingon gyud ta nga lahi ra gyud basta bulanon. So thank you so much for inspiring everyone at this time when most people are just home, they're down, they have nothing to do, and you're giving some light, some positivity in the world, di ba? Happy na, excited ang mga mama mo mata sa kabuntagon. Saan na po ipabarter nila? Saan na po ipabarter nila karong adlaw niya? Kuan siya, kanang, it's a happy place. Not just for ladies, but also for guys. And proud of all of you who have organized this, because matod pagani, nga you should give if you want something done, give it to busy people, because busy people will find a way to make it happen, and that is what you did. I know you already have so many other things on your plate, but you still found time to do this and to make it work, and to make it work fabulously. So congratulations. Thank you. I think si Wina is very happy. Remember sa last episode nato, ingon si Luke nga kung ikaw inday mangitag pamanhonon siguro ang bulanon. I'm sure, Wina. I think so. Charot. Thank you so much, ladies, for joining us. I know that you are really busy ladies, this is like total essence of Woman Up, na disable ang inyong Facebook. You fought back and you came out, and then your number is growing again. And I'm really so proud of you. It's like, it's really nice to see women lifting other people, because, when you lift other people up, it doesn't mean that you have to go down, diba? It's like, at current time nga, it's so, when everything is so uncertain and it's so stressful and problematic, it's nice to know that there are still nice people who have really good intentions. So I really appreciate that, I really appreciate you guys not only for guesting here, but for reminding me that there are really good people out there with good intentions. Yay. Yes, thank you. Thank you. Monday, see you again with Attorney Mel for more protocol updates. And then Tuesday po sa Kapihang Marinero, kasama po si Senator Gordon. Medyo na-delay po yung episode namin with Senator Gordon dahil pinatawag po siya sa importanteng meeting. So see you po again, and see you again Thursday na, no? Ang Woman Up Bisdak. Thursday na. So see you on Thursday. Diri lang sa Woman Up. Thank you sa inyong time, mga Thank you. Thank you. Bohol soon. See you, Bohol. Bye-bye. Bye. Bye.